یہ جو عمران خان پہ یہ جان جان کے جو لگا ہوا تھا، مجھے اس پہ دکھ ہو رہا تھا کہ کتنے پیسوں پہ اس نے یہ سوال گھٹیا قسم کے جان کے یہ الزام لگا رہا تھا، سوال نہیں پوچھ رہا تھا. مجھے صرف ان لوگوں پہ ترس آتا ہے. ملک آپ کا مشکل میں ہے، لوگوں پہ یہاں اتنا ظلم ہوا ہے. کسی نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ کتنے لوگوں پہ یہاں ظلم ہوا ہے، کتنی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم کتنے بغیرت لوگ ہیں، ان کی فکر کم کر رہے ہیں. اور آپ کسی جو سازشی ہیں ان کو بچانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لوگ کھڑے کیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. عورتوں کے ساتھ اگر ایک غیرت مند آدمی پنجاب میں اگر پیدا ہو جائے نا، تو یہاں پہ کسی عورت کے ساتھ بے تمیزی ہوتی ہے. میڈم اس وقت کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ ہر ادارہ اس وقت چڑھائی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں الیکشن میں پی ٹی آئی اس طرح سے زور پکڑ لے گی، اس طرح سے لائک اپنا آپ دکھا پائے گی الیکشن میں جو ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پی ٹی آئی. میں کہہ رہی ہوں گھروں پہ بیٹھے رہے نا. آپ دیکھنا یہ تو ووٹر کو نہیں نکلنے دیں گے. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو ووٹ پڑ جائیں گے. یہ ووٹر کو نہیں نکلنے دیں گے. یہ کہاں تک جائیں گے؟ یہ وہاں تک جائیں گے جب تک لوگ اپنے حق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ظلم کرنے والے کی فکر نہ کرے، ظلم جو برداشت کرتا ہے وہ جب تک نہیں کھڑا ہوگا تو ظالم بیٹھا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آج ہم نے خان صاحب کو کل پیغام مل گیا تھا کہ ان کے جو ہمارے جو ماموں ہیں جاوید زمان خان، ان کا جب کل انتقال ہوا ہے پرسوں، تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جاوید زمان کی یاد کر رہے تھے، اپنے بچپن کی. اور باقاعدہ انہوں نے آج لکھوایا، آپ کو میسج پورا لکھوایا جاوید زمان کے کہ میرا بچپن جاوید زمان کے ساتھ، سارا بچپن کالج جانے سے پہلے ہمیں جاوید زمان کی پریزنس میں تھا. آج انہوں نے ان کو میسج لکھوا دیے. پورا انہوں نے افسوس کیا اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جاوید زمان کے لیے دعا کروائی، فاتحہ کی، اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا. اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف تھی. وہ جاننا چاہ رہے ہیں کورٹ سے کہ آیا جو سازش کی گئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور نقصان دہ، یا لوگوں کو سازش کے بارے میں جیسے خان صاحب نے آگاہ کیا تھا، اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. حکومت گرانے کا مطلب یہ ووٹر کا جنہوں نے مینڈیٹ جن کو دیا ہے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے. اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو، جنہوں نے مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آج اگر عمران خان جیل کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جنہوں کی وجہ سے سازش ہوئی ہے ان کو بچایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آ کر ہر دفعہ نام لیتی ہوں. ڈونلڈ لیو نے پیغام بھیجا تھا اور بھیجا تھا جنرل باجوہ کو. اور ہم فیملی ہے، ہم لائرز نہیں ہیں. کئی دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا نام لیتی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے. ہمیں جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم اگر نام لے لیں تو ہمارے لیے خطرناک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر آپ کے ملک کے خلاف ہندوستان سازش کرے گا تو آپ اسی طرح چپ بیٹھے رہیں گے. چپ بیٹھنا ہی غداری ہے اس ملک کے ساتھ. ہم نے اس ملک کو بچانا کیسے اگر ہم سازشیں ہوئیں گی ہمارے ملک کے خلاف اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے. ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. اگر ہماری بھی زندگی خطرے میں ہے تو میرے خیال میں ہم اپنی قربانی سب مل کر اپنے ملک کے لیے دے دیں. ہمیں یا قربانی دینی چاہیے یا ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ عمران خان نے واضح کر کے آج سب کو کہا ہے، لائرز کو بھی، کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ سازش کے بارے میں لوگوں کو جب ان کے خلاف سازش ہو اس کے بارے میں آگاہ کرنا جرم ہے یا جو سازش ہوئی ہے وہ جرم ہے. یہ ان کا پیغام تھا. اور اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر مجھے جانا ہے.
मैडम, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है वो हो गई है, क्या समझती हैं इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? खान साहब को पूरी तरह यकीन है, ये जो सब आके बोलते हैं, कई दफ़ा मेरा ख्याल है हमारे लॉयर्स भी खुशी में बता देते हैं कि खुशखबरी आ रही है कि रिलीज़ होने लगे। मैं इनको भी ज़रा बात करना चाहती हूँ। आप आज इन सब से पूछे कि यकीन से आप कह रहे हैं कि इनको रिलीज़ कर देंगे? ये लोग यकीन से सारे कह रहे हैं, ये अपने आप को खुश फहमी में रह रहे हैं। अगर लॉयर्स खुश फहमी में हम नहीं है और ना ही खान साहब हैं, उन्होंने खान साहब, अब आपको किसी को पता है कि खान साहब को रिलीज़ करेंगे? कितने लोग यहाँ वोट ले लें? आपका ख्याल है इलेक्शन से पहले रिलीज़ करेंगे? आप बताएं। नहीं, वोट ले लें, आप सबको पता है और हमें भी पता है। इसलिए लॉयर्स को भी मैं कहूँगी, आप एक तो ये नहीं कि आप उम्मीद रखें ना, लेकिन किस तरह करेंगे? जितनी मेहनत करें कि खान साहब की शक्ल ना बाहर नज़र आ जाए। आज वो माशाल्लाह इतने इतने खुश आए थे और इतने वो हम लग रहे हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं परेशानियों में कि ये बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल खान साहब को नहीं रिलीज़ करना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का और उन्हें रिलीज़ करने का। आपको लगता है कि आज शाम तक शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ हो जाएंगे? अगर शाह महमूद कुरैशी रिलीज़ होते, आप इंतज़ार करो। हम भी सारे पूछ रहे थे कि आज आप बाहर आएंगे तो हम मिठाइयाँ लेकर खड़े हों कि ना खड़े हों। उनका ख्याल है कि मैडम ये बताइएगा, उनका ख्याल है, उनको खदशात थे कि अगर वो बाहर रिलीज़ होंगे तो जैसे पहले उन्होंने किया उनको दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। अब ये नहीं पता आप खड़े होना। और मैडम ये बताइएगा, पहले खान साहब कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, फिर बैकफुट पे चले गए, कहा पूरा सवाल तो ले लें, पूरा सवाल। नहीं, एक सेकंड, आपको मैंने पूरा पैगाम सुना दिया जी। आपको शायद आपने सुना नहीं तो आप शायद मौजूद ना हो। आप अपने भाइयों से उसका जवाब ले लें, ठीक है? सवाल तो पूरा ले लें। आपका सवाल नहीं था। आप जब आप प्लांटेड सवाल पूछेंगे ना, मुझे समझ आती है आपके, मैंने सवाल बेवकूफ़ाना सवाल है, मैंने नहीं इसका जवाब। नहीं, आप सवाल तो ले सकती ना, आप जवाब दें ना दें आपकी मर्जी है। आप सुन लें, आप गौर से सुन लें। मैं ये कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं आप लोगों की वो लिहाज भी इस चीज़ का करने लगी। आप मुझे पता है क्या पूछ रहे हैं? इमरान खान ना कभी बैकफुट पे गया है, ना कभी उससे मैं, आपने मेरी ज़बान नहीं सुन रहे पिछले इतने दिनों से? आप किधर थे जब मैं बात कर रही थी? आप रोज़ यहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान का पैगाम मैं लेकर आती हूँ, आपने सुना नहीं था? आप रोज़ सुन रहे हैं मेरा पैगाम, आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो जेल में बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस किस्म के सवाल चुप करें, आप इस किस्म के सवाल नहीं, सवाल तो करने का हक है ना हमारा, सवाल करने का हक है हमारा। आप जान के वो सवाल कर रहे हैं कि फिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे जब मैं इतने दिनों से आपको बता आपके पास जवाब हो तो आप दे दें, ना है तो आप ना दें। देखें, मुझे पता है दुख क्या होता है। आप जैसे जब लोग, आप कह रहे हैं बैकफुट पे गया, आपने कहा उसने अपना लफ्ज़ बदला, आपका ख्याल है मैं थक गई हूँ कह के। हम घर से निकल के आके आपसे बात कर रहे हैं। आज आप जिधर खड़े थे आज भी उधर ही खड़े हैं। आप मेरी बात सुने, मैं उनका पैगाम लेकर अभी खड़ी होके बोला है। कौन सा पैगाम? मैडम आप रोज आती हैं, हम भी आपसे रोज मिलते हैं यहाँ, हमें पता है आप मुश्किलात में हैं, हम भी यहाँ मौजूद, लेकिन सवाल तो आप करने का हक है हमारा। आप पूछ ले, मैं आपको जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब पहले कह रहे थे कि अमरीकी साजिश हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से हुई है, उसके बाद कहा गया जनरल बाजवा ने साजिश की है। अब आप कह रही हैं कि साजिश वोटर्स के खिलाफ हुई है, असल साजिश क्या है ये बता दें। मैं आपको बताऊं, मैं जब शुरू से बात की है, खान साहब का पैगाम दिया है, मैं यकीन से कह रही हूँ, आप लफ्ज़ों को तोड़ के बोल रहे हैं और आप साजिश आप कर रहे हैं, आप प्लांट कर रहे हैं। आपका जो जिसने भी आपको कह के भेजा है, आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने दूंगी, मैं आप रिपीट करने लगूँ। आपने अभी कहा कि अमेरिका की साजिश थी। साजिश वो भी सही है कि यहाँ से किसी ने साथ दिया तो साजिश हुई है ना कामयाब। खाली अमेरिका तो नहीं कहेगा तो ये साजिश पूरी हो जाएगी। एक अगर किसी ऑफिशियल ने खत भेजा, सारों को पता है उस खत में क्या, क्योंकि बाहर अमेरिका में ये बात छप चुकी है। बात सारी है 6 महीने से हमारा भाई अंदर बैठा हुआ है, इस पाकिस्तान का लीडर अंदर बैठा हुआ है। हमें किसी को अगर तकलीफ नहीं हो रही तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि बाहर से उसकी हुकूमत गिराई गई, वोटर्स का हक छीना गया, क्योंकि मैंडेट तो ये हुकूमत
आपको किसने देकर भेजा था? वोटर्स ने देकर भेजा था। तो ये साजिश तो वोटर्स के खिलाफ होती है। और अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं, मैं आपको राय दूंगी जिन्होंने भी ये सवाल किया है, आप अमेरिका के लॉज भी चेक कर लें और आप यूएन चार्टर के लॉज भी चेक कर लें, आपको फिर ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और जब आप कहते हैं ना इमरान खान ने अपने अल्फाज चेंज किए, इमरान खान ने आज तक अपने अल्फाज नहीं चेंज किए। मैं रोज़ आके थक गई हूँ बता के, और आपको भी पता है, आप यहाँ रोज़ खड़े होते हैं, उन्होंने एक ही बात की है, पहले भी एक बात की और आज भी एक ही बात कर रहे हैं। और अगर आप अपनी पुरानी फुटेज देख लें, लेकिन अगर मैं नहीं थकूँगी, आप हर दफ़ा पूछेंगे सवाल, मैं आपको वही बताऊँगी। पहले से भी इमरान खान यही कह रहे थे और आज भी वही कह रहे हैं, और हम भी उनके साथ यही पैगाम लेकर आते हैं हर दफ़ा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, खान साहब का स्टांस यही है।